Natay problem na a transmission line carries a current of 10 amperes and a resistance of 2 ohms. What is the power loss due to the resistance of the line? So we natay solution diri nga P equals to current squared. Ang I na to is current, then multiplied by R atong resistance. So since ato ang current kay 10 man, so i-substitute na to ang I to 10 squared, then ang R 2. So ato na siyang i-calculator. So 10 squared is 100, then times 2, then equals to, then muna na to ang 200 watts ang ato ang 200 watts ang ato ang final answer. So maana na siya. Mauna na ang ato ang answer.